Selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi Bu Nunung. Oke, bagaimana kabar Pak Lutfi hari ini? Alhamdulillah baik Bu, luar biasa. Baik Pak Lutfi, kedatangan saya kemari antara lain tujuannya untuk mengobservasi Pak Lutfi dulu ya, tapi sebelumnya untuk kegiatan observasi pasti diawali dengan pra-observasi. Nah, Pak Lutfi sudah mengumpulkan pada saya itu modul ajar atau SPP yang akan digunakan Pak Lutfi dalam pembelajaran. Oke, coba Pak Lutfi, nantinya yang menjadi tujuan pembelajaran Pak Lutfi di KPM nanti antara lain apa Pak? Di pembelajaran kali ini saya akan untuk materi pembelajarannya itu adalah descriptive text. Jadi anak-anak ini nanti harapannya itu anak-anak bisa membuat teks deskriptif yang menjelaskan tentang benda-benda yang ada hubungannya dengan jurusannya. Kebetulan ini kan anak yang saya ajar nanti itu adalah jurusan mekatronik. Jadi anak-anak itu nanti bisa menjelaskan benda-benda dalam bahasa Inggris, benda-benda yang masih ada hubungannya dengan jurusan mekatronik. Dan ini sesuai dengan minat mereka di mekatronik. Jadi termasuk juga ini sesuai dengan minat siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini anak-anak mampu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dalam teks deskriptif. Dan juga nanti saya akan memasukkan pembelajaran berdiferensi dan KSF. Itu ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu juga sudah tercantum semuanya ada di modul ajar Pak itu ya. Jadi harapannya nanti juga dalam pembelajaran tujuan ini tersampaikan. Oke. Baik. Nah, di dalam tujuan pembelajaran pasti ada area pengembangan yang akan dicapai. Pak akan mengambil pengembangannya apa yang nantinya nggak dicapai oleh Pak? Untuk pengembangannya ini karena anak-anak itu kan bermacam-macam ya. Ada kebutuhan belajarnya itu beda-beda, minat belajarnya terhadap bahasa Inggris juga beda, terus gaya belajarnya juga beda-beda. Jadi pengembangan yang akan saya lakukan ini lebih cenderung ke pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar, minat, dan juga gaya belajar. Jadi yang diambil adalah minat, gaya belajarnya ya. Kalau untuk konten, kemudian proses dan produknya? Untuk kontennya, jadi anak-anak nanti harapannya anak-anak yang mempunyai level pembelajaran lebih pintar, mungkin saya meminta mereka untuk mendeskripsikan teks lebih kompleks. Terus yang menengah juga deskripsinya menengah, dan anak-anak yang levelnya di bawah itu saya minta mendeskripsikan benda itu ke teks yang lebih sederhana, lebih simpel. Kemahiran ya Pak, kemahiran anak-anak lebih simpel. Baik ya Pak, itu juga sudah dituangkan Bapak dalam membaca Bapak pra-observasi kelas ya. Kemudian strateginya Pak, nanti untuk pencapaian pembelajaran tersebut strateginya yang disiapkan apa Pak? Untuk strateginya, jadi kita nanti akan selain menyiapkan materi pembelajaran berupa slide ya, kita juga menggunakan aplikasi ClassPoint. Jadi di aplikasi ClassPoint itu nanti kita itu bisa berinteraksi langsung, anak-anak itu bisa submit jawabannya langsung, dan kita bisa grading, mereka bisa melakukan scoring terhadap anak-anak. Jadi itu terus nanti anak-anak itu bisa berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Jadi anak yang mempunyai lebih advance mungkin dikelompokkan sendiri, yang menengah dikelompokkan sendiri, dan yang anak mungkin yang butuh bantuan khusus itu dikelompokkan sendiri. Ya, terima kasih strateginya. Jadi yang jelas strateginya pembelajaran saat diskusi berkelompok gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Lutfi. Nanti kita bisa lihat aktualisasinya di kegiatan pembelajaran Pak Lutfi. Semoga saja apa yang sudah kita
bicarakan, bincang-bincang Iya. ini nanti akan terlaksana Terlaksana. di saat pembelajaran. Pembelajaran. Baik, kalau begitu Pak Lutfi, mari saya bisa mendampingi Pak Lutfi dalam kegiatan pembelajaran, nggih. Oke. Terima kasih, Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. How are you? I'm good. I'm fine. Thank you for everyone. Okay, for today, I would like to teach you about materials. Actually, this is materials that we have already learned before. But for today, I want you to memorize again. Yeah, we will memorize again for this material. Yeah. Okay. Opening prayers, please. I want Raja, please lead your friend to say opening prayers. Okay, Raja. In the name of God, most gracious, most merciful, O Christ beyond thee, O Christ beyond to thee, most gracious, most merciful, most gracious, most merciful, Master of the judgment day, Master of the judgment day, dear one we worship, dear Lord we worship, dear Lord we ask for help, dear Lord we ask for help. of God, Oh God, show us the right path, show us this right path, the path of whom you bless, the path of whom you blessed, and the path of whom you curse, and not the path of whom you cursed, and the path of whom you go astray. and not the path of whom you curse astray. Amen. Amen. Okay, thank you, Raja. Okay, now I will check your attendance. Okay, I'll check your attendance. I will call you one by one. Abhinaya. Present. Okay. Ahmad Afif. Okay, next. Alif Hardian. Okay, thank you. Good. For today, we will learn descriptive text. Actually, we have already learned about descriptive text, and for today, we will learn again about descriptive text. And please join class point. Please join the class point. I will make sure that all of you join to the group. Do you still remember the link? Yes, okay, good. Okay, 5, 6, 7 student, 10, 12. Okay. Okay, 20 students. Okay, now you can take a look into the monitor, or maybe you can take a look into your handphone. It is same actually. We will learn about descriptive text. We will describe tools and equipment in mechatronics. So for today we will learn tools and equipment in mechatronics. Okay. For the learning objective for today, tujuannya ya, for today, you can identify the structure and the linguistic features of descriptive text. And then, you are able to describe tools and machines used in mechatronic field. And the last, you can compose simple descriptive text about specific tools and machines in mechatronics. Okay, next. Can you take a look into the picture? Those pictures. How many pictures? 4 pictures. Can you mention number 1? What is it? What is this? Cutting machine. For the second? Robot. And then for the third? Multimeter. And then actuator and sensor. Okay, this is the example of tools that you
usually learn in mechatronics? Okay. Okay. The next question, what is descriptive text? Please answer about descriptive text. I want you to answer my question. What is descriptive text? Okay, please read Inai. Inai. Yes. Objects. A text that describe objects, people, place, or even in details. What is the purpose of the text? Gaza, Gaza. Okay, good. To give a clear and detailed image of something for the reader or listener. The key features. Please read Abhinaya. Where is Abhi? Oh, yes. Identification and description. Identification and description. So for today, I want you are able to make a text, a descriptive text that describes tools or everything in mechatronics, whatever you want. Something that is related to mechatronics. You understand for today? Okay, this is a structure of descriptive text. And this is the example of descriptive text that this is a multimeter extra. And this is the example of tools and machines. Now I want you to please mention tools or machines that related to mechatronics. I will end and I want you to short answer. Please state two things, dua hal. Mention two things that related to mechatronics. I give you 2 minutes. I will give you 2 minutes to answer this question. Are you ready? Okay, I give you 2 minutes to answer. Please, you mention two things. It's free. The most important things that this thing is still related to mechatronics. Okay, are you ready? Okay, 1 minute. Please answer. Okay, come on. Please. 3D printer and multimeter and resistor, sensor, resistor, and multimeter. Okay, good. Okay, 24 students answer the questions. 31 students, 33 students. 2 more students. Okay, in 5 seconds, I will close the submission. 1, 2, 3, 4. Okay, I will close the submission. Okay, I give star for all of you that have submit. Okay, this is the answer, your answer. I will put to the slide. Okay, from Angela Carissa, you say that 3D printer and multimeter. Rahma Edgina, you say multimeter and resistor. Destania, multimeter and resistor and sister. Okay,
there are so many tools or machines that related to mechatronics. Okay, nice answer. Give applause for all of you. Okay, thank you. Okay, for today, I want you to work in groups. I want you to work in groups. What you have to do is you make a sentence. Please make a sentence uh, to describe something that you have stated before. Choose one. You state two. Please choose one, and I will make you in group. The group will be three groups, so it will be a very huge group. So I will divide you into three groups. Okay, and for each group, one choose one things that you want to describe. Do you understand? Okay. What you have to do is make a sentence. Makes a descriptive text. You make a text that describes the things that you have mentioned before, and then you explain its function. So in your text there would be identify the tools, describe the components, for example, what are its and main parts, and the three is explain its function, what does it do, and the four is mention its importance. Why is it essential in mechatronics? So you must describe this. Okay? Okay, for the group, I will divide you TE4. Okay. This is your name. Okay. For the students who get level 8, for the student who is level 8, who are level 8, please make the description more complex. Yeah, more complex. Yeah, do you understand? So you must be described in sophisticated way, lebih kompleks. Do you understand? Okay. For group one is Abinaya, Fabriansa, Rahma Edina, Inai, Angel, Landry, Rizky, Nasha, Hanun, Farah, Naila, Muhammad, Gaza, Rehan, Bintang Pratama, Ersamia, Dita, Jairus, and Resti. Okay, do you understand? Okay. For the second group, there will be Kayla, Raja, Lila, Radit, Aisyah, Alif, Aulia, Fathan, Bilqis, Wahyu, Destania, Muhammad Dafa, Ajeng, Maura. You understand? And the third group ketiga, I want you, please Dika, Ahmad Afif, Salma, Aisar, M. Zuga. Okay. Okay, for the first group, please make a description in more complex. Maybe not only the character, but you describe in more complex. For the second groups, you just describe, for example, the function, maybe the physical characters, and then the physical character, and then maybe the uh, just the physical character and the function. And the last group, yang kelompok ketiga ini, please just describe, for example, the color and the function. Do you understand? Jadi yang kelompok pertama menjelaskannya lebih kompleks ya, lebih kompleks. Yang kedua hanya menjelaskan karakter dan fungsinya. Yang ketiga, kelompok ketiga, the third group, please make for example, the character. Just describe the characters. Do you understand? Okay, please
Now I want you to work in group. Silahkan group 1, maybe you can gather in this side. Silahkan kelompok 1, silahkan berkumpul di sini. Ya, yes. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 tengah. Then, oke. Kelompok 2, and then kelompok 3 sebelah sini ya. Kelompok 3 mana? Isar, sini, sebelah sini ya. Oh ya, kelompok 3 sebelah sini silakan juga. Oke, silakan sebelah sini juga. Mengelompok sini, berkelompok di sini. Sini, ambil kursi, sini digeser sini. Ya. Ini yang kemampuannya gitu. Ya, oke. Silahkan. Tadi kamu milih apa, Esar? Kelompok 3 milih apa? Di syuting kalau pas gini di syuting. Kamu nyuting aja tugasmu, ya. Tugasmu nyuting aja. Ketiga apa, Pak? Terserah, you discuss from this group. Please discuss. Choose one things that you want to describe. Pilih salah satu yang kamu mau deskripsikan. Just deskripsikan karakternya, fungsinya. Maybe in 50 what is it, words, dalam 50 kata saja ya. Oke, next. Oke. For group 1, please make a sentence in 150 words. Yes, 150 words. Okay. And for the second group, please make a words in 100 words. 100 kata. You can use AI. Yes. Okay, Inai, you can use AI. Okay, just describe in 50 words. You can use AI. Siapa yang mau nyoba? Yang Aisyah. Oke, Aisyah silakan diketik dulu. Silakan nanti after that please write it in class point. Right at the end. Yes. Silakan di copy and then paste on class point. Do you understand? Yes. Silakan. Are you ready? Ready. 5 minutes enough. Use. Present in front of the class. For group 2, please the representative of the groups
two students to represent your group to present in front of the class. Okay, okay, Raja and Nizar. Nizar and Bella. Okay, Bella, come forward. Okay, come forward, Nizar and Bella. Okay, this is from group 2. This is from group 2. Please read your result of your discussion. Okay, sebelah sini biar dia silang. Okay. Okay, come on. Please read loudly, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Dari perasaan sensor. Sensor. Okay, come on. Sensor is a device that detects and measures changes in environment. Converting that information into signal. The characteristic of sensor is detection time. That is, can be temperature, light, or vision. And then? The function of sensors as differs, such as its industrial implementation for process control, security system for detecting information, research instrument for detecting atmospheric pollution, and medical device for monitoring patient Health. health. Okay. With okay, give applause for group 2. Okay, for group 2, I asked them to make 100 words. Okay, a sensor is a device that detects and measures changes in the environment, converting the information into signal that can be analyzed. Okay, I think this is a nice description about sensor. Yes. Okay, good. Okay, thank you, Bella. Thank you, Nizar. Thanks for your performance. And now you can have a seat. Okay, good. Okay, next is from group 3. Please, two students come forward. Present your work. Okay, come on. Okay. Good morning, everyone. Today we will present about multimeter. A multimeter is a versatile electrical measuring instrument that can measure voltage, and resistance. It can be used in both analog and digital form. Only used by electrical and technicians is the device accurate problem. Isolation and application operation of electrical device and system in various applications. Okay, good. A multimeter is a versatile electrical measuring instrument that can measure voltage, current, and resistance. It can be used in both analog and digital forms, commonly used by electricians and technicians. It helps diagnose electrical problems, ensuring safe and efficient operation of electrical devices and systems in various applications. Okay, give applause to group 3. Give applause to group 3. They describes the sentences, the multimeter in 50 words. Okay, thank you Dika, thank you Afif, and you can have a seat. Okay.
Okay, the last is for group 1. Okay, good. Give applause for group 1, especially for Inai and Fabriansa. Okay, have a seat, please. Okay, okay, nice text. This is actually complex, very complex descriptive text. And the second group, it is a very medium, the complexity, yeah. And then for the third group, it's a very simple text. Okay. Okay. For the next, okay, we have already feedback. Okay, I will give a reflection. I want to give feedback about what you have learned today. Okay, for each group, please answer this question, reflection. What did you learn about describing tools in mechatronics? And I want one student raise your hand and say, answer this question. And what challenge did you face in writing or presenting your description? And then how can you improve in the future? Jadi saya jelaskan ya refleksinya. Silahkan jawab pertanyaan ini. I want you to answer orally. Silahkan nanti jawab secara oral ya. In English, not in Indonesia. Jadi pertanyaan pertama, apa yang kamu pelajari tentang menjelaskan alat-alat di mechatronics? Yang kedua, tantangan apa yang kamu hadapi ketika menuliskan atau mempresentasikan deskripsi Anda, teks Anda? And the last, how can you improve in the future? Please, for every groups, please prepare your answer. Are you ready? Okay. Okay. One group, only one answer. Okay, I only give you 5 minutes to answer this question. Are you ready? Okay. Five minutes to answer this question. What did you learn about describing tools and mechatronics? What challenges did you face in writing or presenting your description? And how can you improve in the future? One group, one answers. Are you ready? 5 minutes from now.
Okay, give applause for all of you. Ada close the submission. Okay, for group 3, please read your reflection. Please read your reflection. Maybe Yuka, you want to read your reflection? Okay. The first question, what did you learn about describing tools and mechatronics? What challenges did you face in writing or presenting your description? And the last, how can you improve in the future? Silakan, Yuka. Yes, this one. Yuka, please read. Just stay in your group. Okay, please read. Okay, next. Difficult. Quite difficult to explain a multimeter in English. Okay, next. The 3. Okay, do you want to study and then practice using mechatronics tools? What about English? English and mechatronics. Do you want to improve your language, your master? Yes. Okay. Good. Keep spirit yoga and group 3. Okay. Next for group 2. Group 2. Who want to represent? Alif. Tadi sudah Alif ya. Yang lain. Oh, Alif, come on. Stand up, please, and please read your reflection. Silakan dibaca refleksinya. Okay, you will learn the structure of the text, descriptive text, and you learn the characteristic and function of the tools in mechatronics. The second question. Because because you never tried this before, so you have a little bit difficulties in making the sentences. Yes. Okay. The third question. Be better. Using the component. Okay, good, nice answer. Okay, nice for Alif, yeah. Good job for you. Okay, now the representative for group 1. Yes. Yes. We know how to describe object in details, and we know the function about the tools. Okay, then. Okay, the language is universe because the language is so hard. Okay, the technical language is more complex than daily language. Okay, so you must work harder here. Okay, then the third questions. We can improve further by starting to get used to the words and starting getting used to speaking English to be more fluent. Okay, you want to get used to new words, learn new words, daily one words maybe. Setiap hari satu kata in English, and start getting used to speaking English. Try to speak with your friends, maybe with your parents at home. It's okay. Okay, give applause for all of you. Okay, now I want you to come back to your seat. Silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Okay, I think for today the time is enough. So after this, you can
with another teacher, and we have learned a lot of things for today. You have learned about the function, you have learned about descriptive text, the generic structure of descriptive text, and you have practiced to make the descriptive text, and you have made a feedback for the learning for today. So we have a lot of things to do today, and you are a great student today. Okay, give applause for all of you. And then I think that's all. And Raja, please close the lesson. Pay closing prayers. Okay, come on. To closing our lesson and pray our prayer. In the name of our, In the name of most gracious Master God. Ya, Pak Lutfi, kita sudah 1,5 jam nggih bersama di dalam kelas. Saya sudah mengamati pembelajaran kegiatan belajar mengajar di kelas Pak Lutfi nggih. Cukup ramai, aktif anaknya nggih. Tadi saya pun juga seolah-olah di dalam itu seperti anak SMA juga, mengingat masa lalu nggih, mengingat masa lalu saya di SMA bersama dengan Pak Guru Bahasa Inggris. Saya gurunya juga bahasa Inggris, bapak-bapak tolong. Oh, gitu ya. Juga idola saya loh. Ya, gitu nggih Pak nggih. Ini mari kita refleksi nggih Pak Lutfi terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Lutfi lakukan. Tapi ini mungkin dari saya, dari pengamatan saya, apa yang tertuang di modul Pak Lutfi, alhamdulillah semuanya sudah sesuai, sudah dilaksanakan Pak Lutfi. Artinya pembelajaran yang berpihak pada murid juga sudah muncul. Saya lihat anaknya juga enjoy sekali, malah seolah-olah tidak belajar. Jadi tidak belajar, tapi bermain. Jadi, dalam game itu ada edukasi. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga anak-anak di kelas itu tidak tertekan bahwa dan mindset mereka itu ternyata bahasa Inggris tidak menakutkan ya. Kalau dulu tidak susah. Kalau zaman dulu tuh momok Pak, momoknya. Jadi sampai akhirnya hampir banyak yang tidak tuntas mengikuti pelajaran bahasa Inggris karena mungkin kurangnya apa nggih pembelajaran yang menarik ya. Tapi ini Pak Lutfi saya melihatnya seperti itu. Pak Lutfi sendiri juga saya lihat juga enjoy dalam pembelajaran, dalam membimbing anak-anak juga enjoy. Kedekatan Pak Lutfi juga tadi saya lihat juga seperti apa ya? Jadi teman di situ ya, teman bukan apa namanya penuntun, bukan kemudian penghukum di situ nggih. Perannya tidak seperti itu sebagai teman. Ya, itu dari saya Pak Lutfi terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak Lutfi. Nah, bisa nggak Pak Lutfi artinya merefleksi kembali tadi apa namanya ketika melaksanakan pembelajaran itu ada hal apa yang mungkin Pak Lutfi, oh saya kok kurang di sini Bu, mungkin ada yang belum terselesaikan, belum ke ini, monggo Pak Lutfi. Untuk pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi secara garis besar memang sudah sesuai dengan modul ajar saya. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah muncul untuk KSE-nya juga sudah muncul karena di situ memang ada kegiatan diskusi juga yang bisa mengembangkan sosial dan emosional. Cuman ada beberapa hal yang menurut saya perlu saya tingkatkan juga ya untuk kegiatan tadi. Jadi berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi memang untuk bahasa Inggris terutama untuk hal-hal yang sifatnya teknik yang berhubungan dengan mekatronik itu memang lebih susah untuk materinya, terus vocabulary-nya juga lebih susah. Jadi terutama mungkin kalau anak-anak yang sudah advance saya lepas itu tidak masalah ya. Tapi untuk anak-anak yang di bawah rata-rata itu perlu pendampingan. Saya harus effortnya tadi saya lihat effortnya Pak Yenda lebih di situ. Effortnya saya harus pendampingannya lebih ekstra terhadap anak-anak yang masih di bawah standar dari teman-teman yang lain.
Terus yang kedua juga saya juga kepikiran. Jadi ketika saya membagi kelompok 3 kelompok itu untuk anak-anak yang di bawah itu, saya perasaannya gimana ya kalau saya Ada rasa itu ketakutannya. ya takutnya saya begini, ketika saya dikelompokkan ke kelompok Didiskriminasikan di gitu. kelompok yang paling rendah, saya punya ketakutan anak-anak itu merasa Ya, didiskriminasikan, merasa oh saya kok kelompok yang paling jelek kan gitu. Jadi saya punya ketakutan seperti itu meskipun di lapangan tadi saya melihat tidak terjadi seperti itu kalau saya kecil. sudah berjalan. Jadi itu yang pertama ya, refleksi saya untuk kegiatan observasi kali ini ya perlu mungkin materi-materi yang disesuaikan dengan anak-anak, terutama untuk kelompok anak yang di bawah standar. Oke. Jadi secara keseluruhan sudah jalan Ya. untuk SE dan berdiferensiasinya. Oke. Ya, mungkin itu. Ya. Oke. Tadi saya juga melihatnya seperti itu. Jadi apa namanya anak-anak. Saya melihatnya mendiferensiasikannya Pak Lutfi itu terkait dengan kemahiran anak-anak. Tadi kemahiran. saya melihat dia kemahiran dari nomor ini sampai nomor ini itu kan begitu. Tapi ya mungkin dari anak-anak sendiri sudah punya rasa bahwa gini loh Pak. Jadi sudah mengukur kemampuannya mereka masing-masing. Jadi sepertinya tidak terlihat rasa jealousnya anak-anak. Tadi juga enjoy sih, walaupun dia dikelompokkan pada kelompok yang tiga ya notabene yang seperti itu, tapi mereka ya mengerjakannya dengan Tapi itu enjoy saja. berdasarkan jadi pengelompokan itu Ya. selama pembelajaran dari bulan Juli Agustus kan saya sudah memakai kelas poin. Jadi itu Gitu ya. sebenarnya tergantung keaktifan Oh, berarti sudah ada rekornya. Jadi dia rekornya. postingnya di situ Ya, ya. Jadi dia bisa. gitu ya. Selain juga di awal kemarin kita sudah melaksanakan tes gitu. diagnostik. Nah, Terus ini terrekord juga. Jadi anak yang aktif itu otomatis dia akan iya. bintangnya itu akan paling banyak dibandingkan anak-anak yang kurang. Ya mungkin nanti bisa ini Pak. Apa namanya bisa nanti dikolaborasikan. Iya. Artinya anak-anak yang Iya. kemahirannya masih di Di- bawah dengan ini Dikolaborasikan. dicampurkan sehingga mungkin bisa menjadi motivasi Motivasi. anak-anak yang ini ya Pak yang notabene memang perlu perhatian yang khusus Ya, dari betul. sedikit. Oke, baik Pak Lutfi. Jadi kalau Pak Lutfi memang sudah menyadari hal itu, ya harapan kami seperti itu ketika pembelajaran, kemudian ada refleksi dari guru sehingga itu menjadi sebuah kalau ukur kita nanti untuk kedepannya, mungkin Iya. ada perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan ke depannya. Iya. Gitu nggih. Jadi ini rencana tindak lanjutnya Pak Lutfi setelah pembelajaran ini kan tadi ada beberapa yang disampaikan Pak Lutfi, saya harus meningkatkan ini pendampingan ke anak dan tindak lanjutnya apa Pak? Kira-kira nanti akan Untuk tindak lanjutnya saya akan berikan pendampingan dengan intensif bagi anak dan kemungkinan nanti ya setelah observasi ini Iya. akhir bulan ini kita akan sudah memulai untuk pendampingan beberapa anak yang butuh pendampingan khusus dan saya akan pantau dan secara konsisten akan melihat perkembangannya. Jadi mudah-mudahan untuk tindak lanjutnya ini nanti ada perubahan lah untuk anak-anak yang masih standarnya masih di bawah rata-rata teman-temannya itu secara bertahap anak-anak itu terjadi peningkatan. Jadi untuk rencananya saya akan saya laksanakan ya akhir bulan ini sampai November. Kalau boleh tahu itu kan planningnya Pak, berarti itu caranya gimana Pak? Misalnya dengan cara apa, dengan teknik apa untuk apa? Mendampingi. Ya, gitu. Untuk mendampingi anak-anak mungkin ketika pembelajaran mungkin saya akan mendampingi anak tersebut dengan memberikan mungkin teks-teks yang mungkin lebih atau tools atau benda-benda yang mungkin lebih simpel lagi. Dan saya berikan kepada anak untuk menjelaskan mungkin tidak harus tertulis, mungkin secara oral mungkin anak-anak bisa memulai dari situ. Dan nanti kita akan pantau perkembangannya. Sebenarnya kalau saya lihat itu anak-anak itu sebenarnya punya potensi dari beberapa tersebut, cuman karena yang lainnya lebih dia masalahnya mungkin agak dia itu malas saja. Jadi ketika
pembelajaran motivasinya kurang. motivasinya kurang. Jadi ketika pembelajaran, ketika mereka harus mengumpulkan di kelas poin itu kadang waktunya Terlambat. kurang. Oh iya, berarti hanya sebenarnya kalau diidentifikasikan sebenarnya hanya itu ya, Iya. hanya itu ya Pak ya, Pak. Jadi, Terkait dengan kemampuannya mungkin bisa 11 sama 12 dengan temannya ya, saja itu ya. Jadi nanti titiknya fokus Pak Lutfi harus tahu juga Iya. kan, bukan berarti anak yang di bawah itu kemampuannya yang di bawah, Iya. tapi mungkin kemauannya yang motivasinya yang iya, yang perlu kurang ya. ditingkatkan. Oke, oke baik Pak Lutfi, terima kasih apa namanya sudah Pak Lutfi sudah merefleksi, kita sudah menyelesaikan observasi ya, semoga saja apa yang nanti menjadi rencana kerja Pak Lutfi bisa berjalan, dan mungkin tidak hanya dari anak-anak yang kita orientedkan ya Pak Iya. ya, tapi dari diri kita sendiri pun Iya, juga, juga. jadi Belajar kita juga, juga. ya, kita juga harus ada pengembangan diri Iya. terkait dengan ya semakin berkembangnya kita kan mungkin bisa jadi nanti strategi-strategi lain pun bisa kita gunakan untuk anak. Betul. Ya, harapan kita seperti itu. Iya. Jadi anak maju, kita pun juga harus Harus maju. Itu nggih. Betul. Terima kasih Pak Lutfi atas pertemuan ini. Semoga yang kita bicarakan ini bermanfaat khususnya untuk anak-anak nggih. Iya. Matur nuwun. Nggih. Sampai berjumpa nanti di Loka 4 Pak. Ini Ya, nanti siap. kita bawa bahan ini, kita bawa di Loka 4 Nggih, hari bisa ini jadi ya. didiskusikan bersama-sama dengan teman CPP yang lain. Ya, terima kasih Nggih, matur teman-teman nuwun, juga nggih. atas bimbingannya. Nanti kita dapat banyak ilmu juga. Ya, kita saling belajar. Terima kasih. Nggih.